31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନବମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷରେ ପଡୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଁଳା ନବମୀ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛେ। ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଦୀପରେ 5ଟି ଦୀପ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଁଳା ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଁଳା ଦୀପ କାହିଁକି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ? ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଲେ କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗରିବରୁ ଗରିବ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ କରଜ ଧାରରେ ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି 5ଟି ଦୀପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଦିନ 10:02 ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ନବମୀ ତିଥି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ନ ରହି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ 10:02 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୀପ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିହାତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପ କିପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିଥାଏ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। 2 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ତୁମ ବାରିରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆଣିକରି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେହି ଅଁଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଦି ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରୁଥିଲେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରି ଖୁସିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସୁନାର ଅଁଳାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେଣି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କେତେ ବି ଗରିବ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ନିହାତି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସଦ୍ଭାବନାରେ ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଏ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇ କରି ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ କହି 11 ଥର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଧଳା ଏବଂ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ପୂଜା କରିବେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ ପକାଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲର ଓଢଣୀ ବି ଦେବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଦେବେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ। ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଅକ୍ଷତ ବି ଦେବେ। ଏମିତି କରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ଦିନ ନିଜ ଘରେ କିଛି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରୁ ସେହି ଦିନ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଘରେ କିଛି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଆପଣ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି ସେମିତି ସୁବିଧା ନ ହେଉଛି, ନିଜ ଘରେ କିଛି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ମିଠା ଖେଚୁଡି ହଉ, ମିଠା କ୍ଷୀରି ହଉ ନେଇକରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ରଖିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ତାହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗରିବୀ ଏବଂ କରଜ ଶେଷ ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ମତେ କହିବେ। ନିହାତି ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଖାସ୍ ସେହି ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପ୍ରଚୁର ଧନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡାରେ 5ଟି କଉଡି, 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଗୋଟିଏ ରୂପାର କଏନ ରଖିକରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ବସିକରି ଗୋଟିଏ ଆସନ ବିଛାଇ ଦେବେ। 11 ଥର କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, 11 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
तापरे सेही पोटली को बांधी दियंतु आनिकरी निज तिजोरी तत्क्षणात रखी दियंतु। एहाकु दिन 10टा पूर्व ही करिवार अछि। अळा वृक्ष मूल रे आपण दीप प्रज्वलन किपरि करिवे? आपण माने गोटिए प्लेट रे भल भाबरे सफा करी हळदी रे स्वास्तिक अंकन करिदेबे। अळा कोली 5टी अळा कोलीर ऊपर भाग को आपण चाकू रे काटी देबे। गोल बत्तीर सलिता आपण माने पूजा दुकान रे मिली जिवो ताहाको घिओ रे डुबाई करी सेही अळा कोली को जो काटी थिबे से भितरे पुराई देबे। अळा कोली को टिके अक्षत चंदन हळदी सिंदूर देई करी टिके पूजा करि देबे। गोटे प्लेट रे सेही दीप को सजाई देले। सजाई देई अळा वृक्ष मूल रे किंबा लक्ष्मी नारायण को फोटो पाखरे किंबा मंदिर रे भी प्रज्वलन करि परिबे। नारायण कर जे कोनोसी भी मूर्ति पाखरे जदि नाही अळा वृक्ष मूल रे अळा कोली रे दीप प्रज्वलन करबा सबुठारु श्रेष्ठ अटे। एमिति लक्ष्मी नारायण को सुमरण करी आपण माने अळा वृक्ष मूल रे अळा गच्छर पाखरे अळा कोली रो 5टी दीप प्रज्वलन करिवे। शुद्ध घिओर गाईर दीप जदि आपण को घिओ मिलुची एहा बहुत शुभ अटे। एवं अळा गच्छ पाखरे आपण माने गोटिए थर भी कनकधारा स्तोत्र अति श्रद्धार सहकारे पाठ करंतु। विश्वास करंतु जे आपण आज लक्ष्मी नारायण पूजा करूचंती एवं आपण अळा वृक्ष पाखरु निहाती किछि ना किछि नै करी ही घर को जिवे। निहाती गोटे वर्ष भितरे आपण माने देखिबे आपणकर परिस्थिति किपरि बदली जाउची। मां महालक्ष्मीकर विशेष कृपा आपणक ऊपर प्राप्त हबो। एही दिन जदि आपणक पाखरे सेतिकी अळा कोली उपलब्ध अछि अळा कोलीर माळ प्रस्तुत करी लक्ष्मी नारायण को पिंधाई दियंतु। निज घरे जो लक्ष्मी नारायण मूर्ति फोटो जहाँ भी अच्छी निहाती पिंधाई दियंतु। एही दिन आपण माने तुलसी काठी रे 7टी काठी को दीप भी आपण माने निज घरे लक्ष्मी नारायण को पाखरे प्रज्वलन करि पारंती। एही दिन आपण माने मां वृंदावतींकर भी विशेष पूजा अर्चना करंतु कारण सनातन धर्म रे तुलसी वृक्ष को सबुठारु श्रेष्ठ वृक्ष रे मान्यता दे जायछि। दर्शक बंधु अळा वृक्षर पूजा आपण माने निश्चय करंतु एवं संध्या समय रे दशमी तिथि लागुची किंतु ता परे भी गोटे दीप प्रज्वलन करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। कनकधारा स्तोत्र आपण माने जदि अळा नवमी दिन आपण माने पंचुक करूचंती कि उपवास करूचंती जहाँ भी करूचंती कनकधारा स्तोत्र पढ़िबा पई जमा भी भूलंतु नाही। एही जिंसटी बहुत कम लोक जानिचंती। जदि गरीब समस्या दूर करबा पई चाहुचंती अळा वृक्ष मूल रे आपण माने कनकधारा स्तोत्र निहाती पाठ करंतु एवं दिन 10टा पूर्व आपण मानको ध्यान देबा पई पड़िबो। से समय पूर्व आपण निज घर ठाकुर पूजा करिवे बा वृंदावतींकर पूजा अर्चना सब करिवे तापरे अळा वृक्षर पूजा करिवे। सेही हिसाब मुताबिक आपण पूर्व दिनरु ही सब प्रस्तुति करि देथिबे एवं पूजा बहुत सहज अटे। अति जदि आपण पूर्व दिनरु सब किछि सजाडी करि रखि देथिबे ता पर दिन आपण जल्दी पूजा कर देबे। जदि आपण मानकर कोनोसी विषय रे डाउट अछि निहाती कमेंट सेक्शन रे पचारि पारंती। दर्शक बंधु एही अळा नवमी दिन कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य पाठ करथिले एवं अळा वर्षा होइथिला मां महालक्ष्मी को दयारु। सेथिबेई तो एही अळा नवमी दिन अळा वृक्ष मूल रे कनकधारा स्तोत्र पाठ कले जन्म जन्मांतरर गरीबी समूले नाश होई जाय। एवं अळा नवमी दिन ठारु जदि आपण माने गोटी थर भी कनकधारा स्तोत्र निज घर पाठ करिया पई चाहुचंती एहा बहुत शुभ अटे। एहा आपण मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन निश्चय आनी दबो। थरुटी अळा वृक्ष मूल रे कनकधारा स्तोत्र पाठ करिया पई जमा भी भूलंतु नाही। एवं 5टी दीप प्रज्वलन तो निश्चय कर दियंतु। आपण मानकु उपवास करिबा दरकार नाही जदि करि पारु नाहंती किंतु पूजा तो निहाती करंतु। दर्शक बंधु अळा वृक्ष मूल रे जदि आपण माने अळा वृक्ष मूल रे बसी करी खाइबे एहा बहुत शुभ अटे। घरे अन्न एवं धनर अभाव दूर हबो। आपण माने अळा वृक्ष मूल रे निहाती बसी करी खांतु। से दिन अळा वृक्ष मूल को भल भाबरे साज सज्जा कर दियंतु। अति सुंदर भाबरे पूजा करंतु। मां महालक्ष्मीकर स्वरूप बोली भाबी करी पूजा करंतु। देखिबे आपनको जीवन रे बहुत बड़ पुण्य प्राप्ति हबो। एवं गोटे लाल कपड़ा रे गोटे अळा एवं गोटे टंकिकिया कॉइन एवं 2टी चूड़ी अळा वृक्ष मूल रे बांधी दियंतु। अळा वृक्षर परिक्रमा करिबा 5 थर किंबा 7 थर डाहाणर बाम को बुली बुली जिबे। जेमिति कि आपण धागा बा रोली को अळा वृक्ष मूल रे गुडाई देबे। ताहाकु हाथ रे धरि धरि आपण लक्ष्मी नारायणकर कोनोसे एक मंत्र बोली बोली बुलिबे। जेमिति कि डाहाणरू बाम को गले गोटे थर बुलिला सेही धागा भी गोटे थर बुलिला पुणी आउथर गले पुणी बुलिला। जेमिति बट सावित्री पूजा रे ओस्त गछ मूले जेमिति धरी करी पूजा करंती। आशा करूची आपण माने बुझी सारिथिबे। एही परि भाबरे अळा वृक्ष मूल रे भी नाली धागा निहाती से दिन लगांतु। किछि हळदी भी अळा वृक्ष मूल रे सिंचन करि दियंतु।
ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କାମରେ ଆସିଥିବ।